Guys, Hello guys, good morning. আমি এটা ডিউটি যাব ওলাইছো। Yes guys, গম পাই নে আমাৰ গাইস? ডিউটি একেলগে পৰিছে। একেদিন বহুত মানে ভালকে পৰি আছে ডিউটি। মৰ্নিং কিন্তু বহুত টোপনি লাগি আছে গাইস। বহুত টোপনি লাগিছে বহুত গাইস। বেছি টোপনি লাগি আছে। আমি এতিয়া যাই লওঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ যি পাৰোঁ। বলক। হয় দে। रास्ता में फ्लड होने से भी ना न्यू पेशेंट आ रहा है मेरा दीदी का। अभी करना का पेशेंट आएगा। एक तो आ गया। एक बार हॉस्पिटल से फोन कर दीजिए। हाँ हमको दो रहे फिर। हाँ ये ग्लूकोज कैसे चेक करना है वो दिखाएगा। क्या ओ ये ओ क्या ब्लॉग बना रहे क्या? हाँ ब्लॉक टाइप का ही है। ग्लव्स ही लगाया है। हम थोड़े ना मेडिकल में ये पोस्ट करेगा हमको चाहिए मतलब वीडियो को वीडियो देगा हो गया छिट गया उसका खून भी देखो ना When to go washroom is कितना है? sentence. So दिखा दो patient को washroom patient जो दा washroom इससे हला किया है आपको वॉशरूम नहीं गया है तो नॉर्मल है এতিয়া আমাৰ কাম শেষ হ'ল হেন'ভাৰ দিব ৰখি আছোঁ কৰোণা হেন'ভাৰ দিব ৰখি আছোঁ নে দি हाँ জল্দি জল্দি ঘৰত যাব লাগে মানে কাম শেষ নতুন পেচেণ্ট আহিলে ৰিচিভ কৰিলোঁ এটা কৰোণাই কৰিলে এটা কিয়া লক্ষ্মী দি কৰিলে এটা মই কৰিলোঁ এতিয়া কাম শেষ আমি এতিয়া হেন'ভাৰ দি কিনে ঘৰলৈ যাম বহি আছোঁ करेगा वाओ सिटी कंप्लीट हो गया